Dominus, o solus Sanctissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen, amen, amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Et in terra, pax hominibus. Et in terra, pax hominibus. Yun na lang. Yun na lang. Sorry.
Okay na? So, Kiri ya. Kiri ya. Kiri.
Talakad tapot po gaya ng Ginoo kin pamuklat adalit. Maling ka
King lagyan ng ipampo ng anak ang ng Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ni ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Diyos, at ing pamakyagum ng Banal Espiritu, manatili kay kayungan. At kay kaanti mo rin. Maya payabak po kay kongan. Mititipon ng ting pamilya ng Diyos, kambening kapanaligan, ipaniga po tamo, ing patawaran na katamo ng ipa, uling mipnuya king kamu ampon ka naka. Si siyang talangin ni ring kay katamong kasalanan. Aminan ko king Diyos sa mapamakalulu, At kay at kay kayo kapatad, imi kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapu ko, kang Nuana Maria ang kapilan mang virhen, karing sablang anghel ang pon banal, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et in terra, pax hominibus. Et in terra, pax hominibus. Laudamus te, benedicite
Manalangin tamo. O Diyos sa ginumi, emo kami sa salanan pamatulan king banwa-banwang kapag masusyan king fiesta, rading apostol San Felipe at Santiago. Alang-alang king kapurian ng puwan panalangin, ayayampang daking arapan mo, papalyarian mo kami sanang miyagom king kamatayan at pangasubli ng mebya ning anak mong bugtong, baming pangaintuliran, miras, king alanganggang pamanangal king kadyosan mo. Itiadwan mi, king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, Diyos na mabibye, ampon mag-ari, kambe mo, king kametunganing banal espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, Karingtaw, Korinto. Kapatad, ngeni buri kung ipaganakake kayo, ing maya pabalita, apenaral ko ke kayo. Ake kayo namang tinggap, at ngeni katatalakaran ng matibe, ning kasalpantayanan. Ito yung maya pabalita, ingaral apenaral ko ke kayo. Iligtas na kayo ning maya pabalita, nung manatili kayong sasalpantaya, nung ali, muling alang kabaldugan, ing pamanyal pantayayo. Linipat ko kaya kayo, ing kanakong tinggap, abinang maulaga. Ikristo meteya, para king kasalanan tamo, antimoy mababasa, karing kasulatan. King may kutkutya at sinubling mebye, king katlungaldo, agpangmurin king mababasa, king kasulatan. King pepakit siya kang Pedro at kaybat karing 12 apostol. Pepakit siya naman makapamisan karing maygit 5 dala na alagad. Ang gangeni mabiela pa ring dakal at metay nala ring mapilan. Pepakit siya kang Santiago at kaybat karing sablang apostol. King katataulian, pepakit siya naman kanako. Ang gyamang ako, makayaliwa ko pangabait. Nung wari sa, mi bait kong oras. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing mensahira kakablas, king mapilugaya tu. Ing mensahira kakablas, king mapilugaya tu. Makiabeta mo po. Ing mensahira kakablas, king mapilugaya tu. Ing mensahira kakablas, king mapilugaya tu. Papasyag ning banwang maleparan, ing dangalan ning Dios, pakilala na ing sikluban ing depat na. Ingal do babalita na itiking tutuking aldo, ating bengi pabalo na king benging katuking tikina. Ing mensahira kakablas, king mapilugaya tu. Ing
mensahira kakaplas, ing mabilugayatu. Halang manung sasalitara, ni siwalang damdaman mo karela. Makanian man king mabilugayatu kakablas, ing siwalara. At karing sepuning yatuing mensahira kakablas, ing mensahira kakablas, king mabilugayatu, ing mensahira kakablas, king mabilugayatu, ing mensahira kakablas, king mabilugayatu, ing mensahira kakablas, king mabilugayatu. Talakad tapu, pamparangalan ing mayap a balita. Ako ing dalan, ing katutuan at ing biye, nga naning Ginoo. Felipe, ing menagit kanako, ikit na ni ing igba. Ing ginuman tabaya ke kayo. At kikanti muri. Pamamasaking maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kita, O Ginoo. Nga nang Jesus kang Tomas, ako ing dalan ing katutuan ating biye. Alang malyaring miras king igpa, nung emo king kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya naman ing igpa. Manibat ngeni, baluyo ne, at ikit yun eh. Sinabi ng Felipe kaya, Ginoo, ipakit me kay kami ing igpa. At managyuna iti ke kami. Mekibat iya Jesus. Felipe, kalambat yun akong kayabe, mo ko pabalo. Ing menakit ka na ako, ikit na ne ingig pa. Bakit sinabi mong ipakit me ke kami ingig pa?
kawari maniwala king atsu, king igpa, at ingigpa atsu kanako. Ding amanong sasabyan ko kay kayo, ela manibat kanako. Ingigpa atsu kanako, iya ing darapat kaniti. Maniwala kayo kanako, atsu ko king igpa, at ingigpa atsu kanako. Nung eko bisang maniwala king sasabyan ko, maniwala kayo king uli na ring dapat ko. Ing katotoan sasabyan ko kay kayo. Ing maniwala ka na ko, makarapat yan naman ka ring dapat adaraptan ko. At may git pa kareti, uling munta ko kingig pa. Ing nanumang adwan yu king lagyo ko, daptan ko baningig pa mi paligayan ya, king kapamilatan ning anak. Nung manyawad kayong nanuman king lagyo ko, daptan ko. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kena, O Kristo. Maya payabak po kay kayungan. Pakigritso pa mo po rin kasiping yung mayap ayabak. Anya pong ana kami pa, maburi kami po kanitang mangwang bungang tanaman. Usto pong summer na kanita, panahon na po ring mangga. Nung maragulya ing tanaman, manalukyat kami, ban kuma, karing bunga na. Nung matas neman ing tanaman, panyong kitan mila, ring bunga na. At nung ing tanaman, tatandoya manibat king bakod ning kasumangid abale, inggawan ni kanita, pamasibasan mila ring bunga ning tanaman, at sakala mga balag. Potang pulutan minala ding mga balag amangga, sigurado samsaman kami karetang manibalang abunga. Uling detang mga lulot, sigurado may ngaspak at may ngasira nala, uli na ning pangabagsak da. Makanyan man, ining metong akalukuran nga na, ot etalakunan dening mga lulot abunga. Bistaman may ngaspak at may ngasira la, malyari la pang apangan at apak ginabangnan. Bistaman may ngaspak at may ngasira la, malyari la pang apangan at apak ginabangnan. Yes, even though they were not perfect anymore, they still had something to offer. They were still good, still sweet, and still nourishing. Ngani pong Aldo, miti punta mo ban pagmasusyan tayo po ing Vigilia de Espigas, a Thanksgiving celebration for the harvest. Ing kapag masusyan na ini, mo po makapatungkol karing physical abunga ning yato. Nune makapatungkol yan naman, king pamangilalata mo, king maglapo ng lugod at grasya ning apong Ginoo. Inya naman, kaba pong pasalamat tamo king apong Ginoo, king pamangan at atamasan tamo, paganakana naman, ing kekatamong espiritual apupol. Wapin ing kekatamong biye, ing kekatamong puso, at ing kekatamong dapat. Kapatad, we too are fruits of God's creation. Bunga na katamo ning lelangan ning apong Ginoo. Anya iting kapag masusyan, agkata na katamong migunam, nung makanano tamong masisese at mamunga
para king kayaryan ning Dios. In the same way, kalupada ring mga balag abunga, masalese man o mga spakla. Kailangan tamo namang kigilalanan at tanggapan na itamo mo naman atin tamong bulok at kakulangan, pauli na ning kasalanan. Kalupada ring bungang mga balag, itamo mo naman atin tamo mo namang bulok ampon kakulangan. Yes, lelangan nakatamo ning apong Ginoo, ban maging mayap at maging bunga ning kayang lugod at grasya. Dapat minsan, mibabagsak tamo, mikakasala tamo, magkamali tamo, at mikakasira tamo, pauli na ning kasalanan. That is the reason why we may feel that we are no longer useful, no longer worthy of God's love. Potang mi bagsak tamo, potang mi kasala tamo, ning kay po panamdaman tamo ning alata ng pakinabang. King eta nakarapat dapat, king lugod, ampon grasya ning apong Ginoo. Dapat kaluguran kong kapatad, makanyan man, kalupada retang bungang mga sira, even in our weaknesses and brokenness, we are still good in the eyes of God. Ang gyamang mga spakta mo, ang gyamang mga sira tamo, paulining kasalanan, atin niyang akakit masanting ing apong Ginoo kaya katamo. Akakit na itang kayapan ay atsu king pilubluban tamo. That's why we are still His fruit and He still desires us. Bunga na katamo ning Dios. Because we are created in His image and likeness. Ang gyamang mga spak, ang gyamang mga sira, o kaya may bulok tamo, pauli ning kasalanan, anak nakatamo pa mo rin ning apong Ginoo. Amen? Inya naman, itiya po ing teka diwa ning ebanghelyo nga ningaldo. Nga na po ning apong Ginoo, nga ng Jesus, ako ing dalan ing katutuan at ing biye. Alyang malyaring milas king igpa, nung emo king kapamilatan ko. Kaniti akit tayang masala ing connection ampon relasyon ng Jesus kingig pangatsubanwa. At i Jesus ing anak ning Dios yaing dalan papunta king kaligtasan. At king kapamilatana babalik nakatamo king Dios. Uli na ning kasalanan mi kawani tamo king Dios. Dapat ing anak na ning apong Ginoo, ing Ginoo tamong Jesus, tinipaya ban maging dalan papunta king banwa. Ang gyamang mga sugat at mga spaktamo pauli na ning kasalanan, Jesus dinawo ning sarili na bilang dalan papunta king pamipakayap at pangayatbos. Kapamilataning kayang sakripisyo king krus, pepakit at pawagan ng Jesus kaya katamo, na ing pangasira tamo king kasalanan at dewakan, nasasampulungan ing kabaldugan ning kaya katamong pangatao. Nune lugod, yaing babye kabaldugan king kaya katamong pangatao. Bistaman makasalanan tamo, nasasampulungan ing karokan king kaya katamong pangatao. Uling nung may kasala tamo, naburing sabyan marokta ng tao. Nung may kamalita mo, naburing sabyan marokya ing kaya katamong pangatao. Ubat uling king ibat king kamumulan,
anyang lalangan nakatamo ning apong Ginoo, mahayap ta na. Dapot iting kayapan, bididinan niyang dinat, bididinan niyang bulok, uli na ning kasalanan. Dapot nano yung gewa na ning Ginoo? Binyene ing sarili ng bunga, binyene ing sarili ng anak, banlinisan at patawara na katamo, karing kaya katamong kasalanan. Ang gyamang mi kasalata mo, atin pamuring kayapan kaya katamo. Amen? Jesus is the ultimate fruit of the Father's love. Jesus siyang kaganapan abunga ning lugod ning Dios. Sasabihan na naman ning Ebanghelyo, nga na pong Jesus, nung baluyo ko, baluyan naman ingig pa. Manibat ngeni, baluyo ne, at ikit yun eh. Kapatad, Jesus, ing katuparan ning plano ning Dios. Jesus, ing katuparan ning plano ning Dios. Ing ganap abunga, amen ibatan, king kaburyan ning igpa. Uli na ning maglapo ng lugod ning Dios kaya katamo, mi kabunga ya ing lugod na. At iting bunga, wapin ing ginutamong Hesukristo. Nganapin ning kasebyan, eneman mamungang santol ing mangga. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Inya naman masala tamong akakit, ing lupa ampon kabanala na ning Dios, king ginutamong Hesukristo. That's why Jesus is not just the way to the Father. Aliwa mo, eya mo bukod dalan papunta kingig pa. Nune, He is the perfect reflection of the Father's love, mercy, and truth. Inya naman kaluguran kong kapatad, ing paganaka kaya katamo ngening Aldo, ngening pagmasosyan tayo, ing Vigilia de Espigas, wapin ing maging kalupa ng Jesus, ing maging bunga na, at ing mibyebye king ganap ng kaburian ng Diyos. Maging kalupa ng Jesus, maging bunga na, at mibyebye king ganap ng kaburian ng Diyos. Kutang, makanano tamong gawan iti? Makanano tamong maging mayap abunga? Nung maralas tamong mababating, pauli na ning kaya katamong kasalanan, ampon kakulangan. The answer is found in the example of the Blessed Virgin Mary. Ing pakibat, malyari tayang akit, king alimbawa ning nuan a Birhen Maria. Ing sablangang iti, ing kaya katamong pangayatbus, ing kaya katamong pangakayap, at ing kaya katamong abilidad mamungang mayap, meging posiblingan kapamilatan na ning tangu ning Virhen Maria. Meging posible ing kaya katamong pamingayap, pangapatawad, at abalidad mamungang mayap, kapamilatan ning tangu ning nuan a Virhen Maria. Ingindong Virhen, bilang indo ng Jesus, migdalayang bunga, king kaligtasan, king kayang atyan. Ingatyana, daralane, ing bunga, ning kaligtasan. Ewari, nganapin ning panalangin, Bapu Maria, mipnu kaking grasya, ing Ginu at tsukeka, nuan kakaring sablang babae, at nuan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus.
Inyas at kapatad, kapamilatan ng Maria, ingamano mi katawan niyang tao, at king kapamilatanan naman, paganaka nakikatamo, ang yang king kakatamong pangasira, uli na ning kasalanan, malyari tamo pamuring tango king Dios. Bistaman makasalanan tamo, bistaman may nga bulok tamo, pauli dareng kakulangan ampon ka malian tamo, malyari tamo pamurin tango at maminto king apong Ginoo. Inya naman, ingkayang kapag nasang tanggap king kaburyaning Diyos, ating pamagdalana kang Jesus king kayang puso at sepupunan, iaing tune pialimbawanan nung makanano taya namang dala i Jesus king biyatamo. At nung makanano tayang pakamalan, iting bunga king biyatamo. Amen? Finally, as we celebrate Vigilia des Pigas, let us ask for the intercession of the Blessed Virgin Mary. May she guide us always to say yes to God, just as she did. Manano sanang ingkayang alimbawa, maging inspirasyon kay katamo, bantamong mamungang lugod, mamungang lunos, mamungang kayapan, sumangid ning kakatamong kainan at kasalanan. And may we trust that through Jesus, our imperfections are made perfect. And through His grace, we are made whole again. Manalangin tamo, baning pamisan metong mitatag pasibayo. Nga tamong manalangin, Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo keng pamisan metong yu, ika at ingig pa, ulitan taya. Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo keng pamisan metong yu, ika at ingig pa. Para karing sablang komunidad kristiyana at denominasyon, mililele karing karelang pamisungalit at pamialiwa, dasan-dasana ing kabilugan na katutuan, lalam ng pamamuntukan ning kalili ng San Pedro, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo kekeng pamisan metong yu, ika at ingig pa. Para karing teologo, agyamang lalapat king makatawrang pamagmatulid, para tirasanang ipakit ing lubos, akapamintuan karing turuning Santo Papa, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo kekeng pamisan metong yu, ika at ingig pa. Para karing miyasawang ngeni mi kawani na, o atsuking bingit ning pamikawani, patawaran dasa ing kaplas na lub ning metong at magumpisa lang pasibayo king sagiwa ng lugod ning karelang matrimonyo, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo kekeng pamisan metong yu, ika at ingig pa. Para kay katangan, malino ta sanang atalastas, king ing munta kingig pa, naburing sabyan, ing pamangawani kang Jesus, nune ing pamakiyagon keya, manggaman kapilan, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo kekeng pamisan metong yu, ika at ingig pa. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo, iulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatid tamong mayangon na biye, lalong-lalo na rin kapatid tamong adoradores at honorarias, ipanalangin taking Ginoo. Jesus, kekeng dalan, katutuan at biye, dinan mo kekeng pamisan metong yu, ika at ingig pa. Ngayon ipuadwan tamo yung sarili tang kapagnasan. O Ginoong Jesus,
Ipagkalub mong maniwala kami, karingamanong gingkas mo, at magtiwala karing dapat adepatan mo, at daraptan mo pa ang gaman ngeni. Ikay mabibiye at mag-ari, manggaman kingalanganga. Amen. Kaya nga mo ko yun.
Manalangin kay kapatad, baning daon tamo, matanggap ya arapan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapuri ang pang-ikaligaya ni Lagyuna, king saplala tamo at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay pami, malugod mula sanang tanggapan dating yayain mi keka, kaniting ka-fiestan daring Apostol San Felipe at Santiago, at layon mo kami namang pagkalaman, king malinis at dalisel lugod keka, at karing paraming tao, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo, At kaya kaanti mo rin. itasyula ring pusuyo, Makatas na laking Ginoo. pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing purian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, o ginu banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi, uling biryan meng tinatag ing banal a kapulungan mo, baborang pundasyon ding apostol, bayang manatiling pekawaga ning kabanalan ketiking yatu, at ipayabot nala karing sablang tao, ring kasulatan a makauli banwa karela. Ulinitang ni ampon anggaman kapilan, kambe ing metong upaya ring anghel, makisan metong kaming daralit mipnung katapatan keka, ngamingan mikukulyo ampon pupuri. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugmeng espiritu mo, anti mo ing titi pangambun, kareting ayin mi, ban pabanalan nala at para kaya kami, gawan nalang katawan ng pondaya ning ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanita, benging mi pagtaksilan niya, at bayon akusang lug dinawan ning biyena, king pamaylasa ampon kamatayana, kinuwaning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso na yung tinape, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis,
Pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri. Dinwang na iti karing disipulo na nga na, kuanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti ang kalis ding daya ko, ing daya ning bayo ang po nalanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigagan na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Iniangyaring gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, daraw miya keka iting tinapening bie, ating kalis ting kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, at sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondayan ng Kristo, tipuna na kamingan timong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto iyato. Bamiganap ya king lugod, kambenang Florentino ing obispumi, Ipasiano ing obispo emeritumi, ding sablang obispo at pari, ampong diakono, ading sablang tapat, susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi, amin una ng pepay nawak king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, king pakalulumo, idala mula, at ding sablang mayang unabye, lalong-lalo na Papa Francisco, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, kawan mo kamingan, karapat dapat magkamit, king biye alanganga, ban kambening nuan a Birhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuan mong apostol, kambeda ri Santiago at Felipe, ding sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod keka, king keka baning panawon, apuryan, ampon apaligayan da kasana, king kapamilatanang Hesu Kristo ng anak mo. King kapamilatana, kambenampon kaya, kagumning banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keko Diyos, ipanglubos mayupaya, manggaman king alanganga. Maustam nga ni king ipa karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon mi, banking kasopaning pakalulumo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos ay pami, ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banal kapulungan mo, lain meng pamayapan ng pong pisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyang pon mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kay kayo. At kaya anti mo rin. Kapatad, iyang pangtaya king metong at metong, ing kapayapan ning ginong sinubling mebye. Kapatad, niyo yung kordero ning Diyos, niyo yung milalako king kasalanan ning yatu, nuan laring mayawos king apuna ning kordero. Gino, kung matampang tanggapi ka, dapat yakas may amano mo, pumayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos, sa ipami, papanatilian mula sanang malinis ding konsensyami, king kapamilatan na niting banal apamangan at tinggap mi. Man kambering apostol San Felipe at Santiago, akilala rakat tangalan king anak mo, at mga intulid magkamit kimbye alanganga, king kapamilatan na muring Kristong ginumi. Amen. Sa all solitary. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Heve, a te suspiramus, gementes et fletes, in ac lacrimarum valie. Ea ergo, advocata nostra, los tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis os hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Siklod tamo po. O salutaris hostia, quae celi pandis hostium, bella premut hostilia, taramur fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. O sakramentong kabanal-banalan, met mo kaking ligaya. Igpami at kabanwa mi sambanying lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamentuaning loob mo kahit isulip antibanwa. King kakanan mi, king aldo biya mo kaya kami, king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karimi kasala kaya kami. Mga emo kaya painsaul, kintuksuno na ikabas mo kami, kisablang marok. Amen. O sakramentong kabanal-banalan, met mo kaking ligaya. Sablang kapurian at kapasalamatan, mibiyengan sa keka. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman, ing bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ng Indoning Diyos, panalangin mo kayo makasalanan, iyan ang poking oras ng kamatayan mi. Amen. O sakramentong kabanal-banalan, met mo kaking ligaya.
Sablang kapurian at kapasalamatan mibiyangan sa keka. Maligaya king igpa, ampon king anak, ampon king banal na Espiritu. Anti mo sadyadang ligaya, ibat king kamumulan, ngeni kapilan man, manggaman king alangan ga. Amen. Pamuklat a panalangin. Buklat tala po rin libro tao, page 2. Pamidaon karing adorador. Kilagyuningig pa, ang poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. O ginuming Esokristo, ang makasawt king Santisimo Sakramento. Kaniting pinandit at kami king arapan mo, ban abayanan da ka at makipaglami kambe mo. King saup ning grasya mo at alangangga mong pakalulo. Ika ing matulang may malita, maraguling palutan, dapat di taklamo ding mamupol, at su kami keti, ginu, ban lamayan ing palutan ningig pa, lamayan mi ing pamamupol, karing grasyang mi pagkalupke kami, ibat banwa. Misambanda ka, ginu, ikaming adoradores, honorarias, apostolado ning panalangin, at aliwa pang organisasyon ng Bikarya, sa salpantayanan mi king tunay kapin at subusal mi, kayagon nila ring aliwa pang akapatad, akeka magdulap mo naman at pasalamat. Dinaon mi imbye mo para king kaligtasan mi, pigkalun mi ing sarili mo bilang tinapi ning be, king pamangan Eucharistia, titipunan mo kaming palagi. Emo pansarili ming kabsi ing kekang manasa, titipunan mo kaming pasiknangan, ban mapakabsi karing aliwa. Pamangan kang miyayapag ke kami, pamangan kaming yayapag mo karela. Wa, ginu, bisa kami at makasadyang maging pikabsyan ding danupan. Ligay ng Ipa, ligay ng Anak, at ng Espiritu Santo. Salamat o Santisimo Sakramento. Salamat o pamangan amenibat banwa. Emo ing manipon kami at mamupol antiika. Nune gagawan mo kepang mga lukang Eucharistia. Ngayon po, ausan ke pamidawon king Nuana Birhen, ausan ke po'y Brother Mario Deang. Pamidaon king Nuana Birhen, ganakan mo o kalugod-lugod a Birhen Maria, king kapilan man, alang milay kaya ka ban magsantong, minaos kaya ka ban pasaop, at linapit kaya ka ban payantabe, ay mo sa pekirandaman. Agyagan niting kapanaligan, lalapit kami kaya ka o Birhen ni Fatima, o kaya kaming Hindu, magsakdal kami kaya ka, mamarap kami, palpikasalang sisisi, o induring amanong mi katawan tao. Emo sapi sa sawili ring kayaduanan mi, bagkus king kaya kang pakalulo, pakirandaman at pakibatan mo kami. Amen. Amen. Pamidaon karing Espigas, pupuling Section 48, Brother Jason De Leon. O ginuming Jesucristo, mabiyaking Santisimo Sakramento, daraw milake ka ngeni deng pepamungan mong kalam, karing ke kaming turno, at king kabilugan ming seksyon, pupul lang menibat king igpa, grasya lang may bendisyon ke ka, at sikanan lang miras ke kami, king pali ning Espiritu Santo. Tanggapan mo sanang deting maluka aming
kapasalamatan. Salamat po, Ginoo. Salamat. Daraming kapasalamatan, ing pamanatili, ning mantini, din kay kaming leader laiko, kapamilatan ning pamanantabe, at pamamastul king kay kaming spiritual director, kaniting ANF Section 48. Salamat po, Ginoo. Salamat. Daramu mimurin, anting kapasalamatan, ing may kapag-aral, kami at kasalukuyan mi pang pag-aralan king ANF, ing lalong ikapagdalise ning kay kaming